1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery. Dobrodošli u Svemir na zemlji, serijal koji će vas povesti na svemirsko putovanje i vratiti na zemlju sa više znanja o stvarima koje nas okružuju. U ovoj emisiji ćemo se upoznati sa digitalnim kamerama, njihovim razvojem i upotrebom. Među najlepše primere koje ilustruju vezu između svakodnevne primene i nauke, svakako se ubraja snimanje neba i fotografisanje, i to je najvažniji moment koji dovodi do razvoja nauke danas, posebno astronomije, ali i biologije, medicine, fizike. Digitalni fotoaparati funkcionišu na istom principu kao i klasični. Objektiv fokusira sliku, otvor blende i brzina zatvarača određuju pravilnu ekspoziciju, a nude nam se potom i različiti načini snimanja. Ključna razlika u odnosu na klasični fotoaparat je što kod digitalnog svetlo kroz objektiv ne pada na film, već na čip koji je osetljiv na svetlo i zove se CCD. Te tako sve što se fotografiše završava na memorijskoj jedinici koja je u današnje vreme neka vrsta diska ili magnetne kartice. Da bismo razumeli ovo što imamo danas u upotrebi, potrebno je da objasnimo kako funkcioniše običan teleskop i najobičniji uređaj za fotografisanje i snimanje. Da bismo razumeli važnost digitalne fotografije, moramo da krenemo od samog početka kako u stvari astronomi i bilo koji drugi naučnici snimaju svoje eksperimente. U slučaju astronomije, eksperiment je posmatranje, znači mi moramo da nekako zabeležimo šta se dešava na noćnom nebu. I dugi niz godina, odnosno vekovima, glavni instrument je bilo ljudsko oko. I ljudsko oko je stvarno jedna mala kamera koja ima sve elemente kao i svaka kamera koju vi koristite za snimanje video snimaka, za fotografisanje, kamera u mobilnom telefonu, bilo gde. Znači ljudsko oko, i šta su ti osnovni elementi? To je sočivo, koje isto tako ljudsko oko ima, koje ima važnu funkciju da sabira svetlost i usmerava u jednu određenu tačku u kojoj mi postavimo detektor. Ta određena tačka se naziva žiža ili fokus. To je neka, da kažemo, pojam koji svi su se susretali. Isto tako, znači, kao što ljudsko oko sa svojim sočivom sabira svetlost u fokus, tako i bilo koja druga kamera, teleskop, instrument koji pravi snimak, sakuplja svetlost i usmerava ga u fokus. U fokusu mora da postoji nešto što će zabeležiti tu informaciju. U slučaju oka, u fokusu se nalazi mrežnjača odnosno, da kažemo, ceo detektor je mrežnjača, a u samom fokusu se nalazi jedna oblast koju nazivamo žuta mrlja, to je oblast oštrog vida i svi koji smo, učili smo to dosta iz biologije i znamo da je to, da kažemo, najvažnija tačka koja prikuplja informacije i svetlost i posle šalje u mozak koji je, da kažemo, neki kompjuter koji to obrađuje. Zašto smo mi morali da pređemo sa oka na savremenije detektore i zašto nam oko nije bilo dovoljan detektor za uzimanje snimaka i beleženje informacija? Zato što oko ima tu jednu veliku manu, a to je da ne postoji mogućnost integracije po vremenu, odnosno da vi kažete oku hajde napravi ekspoziciju od 10 sekundi i snimi nam neki objekat ili pojavu koja je jako slabog intenziteta. Oko nema određeni prag osetljivosti koji ne može da pređe. Tokom vremena trebalo je da razvijamo sve bolje i bolje, odnosno trebalo je da smislimo neki instrument koji će moći da zabeleži informaciju koju ćemo mi kasnije moći da je proverimo. Znate i sami, oko je subjektivno, ne možemo da dobijemo neku objektivnu informaciju. I stoga je u astronomiji, da kažemo, jedna od prvih instrumenta za detekciju slike krenulo se sa oka to je bio veliki skok u astronomiji kada je izumljena fotoemulzija. Fotoemulzija, odnosno fotografski film, prvo je krenuo da se koristi u nauci, a potom je dobio veliku primjenu u savremenom životu, posebno u medijskoj industriji, kada je trebalo da se zabeleži neka informacija. Fotografska emulzija, odnosno fotofilm, se razvijao prvenstveno zbog naučnih potreba, pa je tako jedan od najpoznatijih Kodakovih filmova bio razvijen za snimanje sunca, a kasnije ušao u široku primjenu. Šta je problem bio sad, zašto nismo nastavili da koristimo fotoemulziju? Pa desilo se to da fotoemulzija, odnosno fotofilm, nije baš toliko dobar. Znači, on je bolji detektor u odnosu na oko, zato što ima tu mogućnost beleženja informacije, čuvanja informacije i integracije u vremenu. Znači, mogli ste da pustite teleskop sa fotoemulzijom da radi satima i da vam prikuplja fotone, ali fotoemulzija kao detektor ima jako malu efikasnost. Znači, potrebno vam je, na primjer, 1000 nekih jedinica, 1000 fotona da ih zabeleži, da padnu na taj detektor, a da samo jednu zabeležite.
Znači od 1000 vi jednu zabeležite. To je pojam koji se zove kvantna efikasnost, ali efikasnost, da kažemo, detektora. Moralo je da se u astronomiji, da kažemo, vapila, iako je fotoemulzija, odnosno fotoploče na koje su se mazale fotoemulzije, su se masovno koristile u 19. i krajem 19. i početkom 20. veka, tehnologija, odnosno nauka je zahtevala novi detektor. 1969. godine, kada su kompjuteri tek počeli da se razvijaju, u američkoj Bell laboratoriji Willard Boyle i George Smith su radili na pronalaženju tehnološkog rešenja za čuvanje informacija, jer je u to vreme ovo bila nova tema od ključnog značaja. I u tom trenutku Bell laboratorija je radila na raznim drugim rešenjima i zbog ideje, u suštini želje da pronađu rešenje kako da se zabeleži neka informacija u digitalnom obliku, Boyle i Smith su jednog dana, 69. godine, došli i po rečima svih ljudi seli i u jednom danu smislili rešenje. To je zaista fenomenalan rezultat timskog rada gdje dvoje ljudi, očigledno vrhunski pronalazači i naučnici, zajedničkim radom na jednoj tabli skiciraju rešenje digitalne kamere koju mi kasnije smo nazvali CCD, odnosno Charge Coupled Device. Znači uređaj koji radi na principu spregnutog naelektrisanja. To mi danas u nauci zovemo CCD kamera, ali se radi o, u suštini, digitalnoj kameri, to je cela poenta. Poenta je u tome što se signal koji je analogan, odnosno snimak sa bilo kojeg zračenja, prebacuje u digitalnu zapis, odnosno u elektronski impuls. Efekat koji stoji iza svega jeste fotoelektrični efekat, koji u široj javnosti nije toliko poznat, a za koji je zaslužan Albert Einstein, najveći naučnik današnjice. Albert Einstein je 1905. godine otkrio, da kažemo, postulirao taj fotoelektrični efekat i rekao da praktično će svaki foton pri interakciji sa materijom izbaciti, odnosno proizvesti jedan elektron. Znači da postoji veza između fotona koji padaju, odnosno svetlosti koji padaju na neku materiju i oslobođenih elektrona u toj materiji. I to je takozvani fotoelektrični efekat koji je izuzetno važan efekat na kojem se baziraju, na čim principu se u suštini zasniva rad raznih otkrića. I ono što je važno pomenuti jeste da fotoelektrični efekat je u suštini zaslužan zašto je Albert Einstein dobio Nobelovu nagradu. Znači Nobelova nagrada je njemu dodeljena za fotoelektrični efekat, a ne za teoriju relativnosti i uopšte rad na kosmološkim hipotezama po kojima je on ipak danas mnogo poznatiji. 2009. godine, gotovo 40 godina nakon otkrića, Willard Boyle i George Smith su za otkriće digitalne kamere dobili Nobelovu nagradu. I upravo ova činjenica jeste pokazatelj koliko je nekada bilo teško doći do ovog priznanja. This shows what a color camera is like when you make one using CCDs. You can look inside here and see these three shiny things down here. These are the CCD devices. Da, znači 1969. godine su u toku jednog dana u Bell laboratoriji je smišljen mehanizam po kojem bi trebalo da radi digitalna kamera i vrlo brzo je prototip napravljen. I ono što je stvarno neverovatno, samo 7 godina kasnije je već digitalna kamera, odnosno CCD kamera, bila u upotrebi u astronomiji. Znači, toliko i užasno brzo, već do kraja 70. godina, ona je u masovnoj upotrebi što se tiče astronomije. Zašto? Šta je toliko prednost digitalne kamere? Ona ima izuzetno veliku efikasnost. U poređenju sa ovom fotofilmom, koji je manji od 1%, digitalne kamere danas dolaze do ove profesionalne, do efikasnosti koja je blizu 100%. Znači, od preko 90%, ajde da ne kažemo ništa, danas nije 100% iskorišćenost, ali od svetlosti koja pada na tu kameru, preko 90% će biti iskorišćeno u korisne svrhe. Danas vrlo lako možete izvesti i kućni eksperiment sa digitalnom kamerom na mobilnom telefonu. Možete pokušati da snimite infracrveno zračenje iz bilo kog daljinskog uređaja koji imate u kući, a koji radi u infracrvenom domenu. Digitalne kamere danas možemo da koristimo od X do bliskog infracrvenog zračenja. One su linearne, što znači da koliko imate fotona koji padnu na vaš detektor, toliko će se osloboditi naelektrisanja.
vrlo inteligentan način kako je smišljen način iščitavanja podataka sa tih digitalnih kamera. I šta je još, naravno, mogućnost integracije, odnosno duge ekspozicije, što je u suštini imao i film. Ali neverovatna prednost u odnosu na film jeste da vi sa digitalnom kamerom možete da je koristite bezbroj puta iznova i iznova, a svi znate, barem ovi možda stariji koji ste koristili fotografske filmove, jednom iskoristite i to je to. Morate da pravite novu fotografsku emulziju, novi film. Što se tiče masovne primjene u astronomiji, svakako je prekretnica bila predlog koji je NASA iznela zajedno sa svojim laboratorijama da se na Hubbleovom svemirskom teleskopu iskoristi detektor. Hubbleov svemirski teleskop je lansiran 1990. godine, ali se još tokom 80. godina radilo na razvoju što bolje kamere koja će biti poslata u svemir. Posle toga, zaista u profesionalnoj astronomiji, ali ne samo u astronomiji, u medicini, u fizici, u biologiji, digitalne kamere su našle apsolutnu primjenu i mi dan danas koristimo to kao jedan od najvažnijih detektora kada je u pitanju optičko zračenje i da kažemo bliska infracrveno zračenje, i to je za sada jedan definitivno savršen detektor koji će, za sada ne postoji, da kažemo, neki naslednik, ali svakako se ide ka poboljšanju karakteristika tih detektora. Kada je u pitanju masovna primjena, svima je jasno da mi danas ne možemo da zamislimo život bez digitalne kamere, što na fotoaparatima, telefonskim uređajima, zatim kompjuterima i videokamerama. Naravno da možemo bez digitalne kamere, nije to neka neophodnost, ali za modern način života i upotrebu u svakodnevnom životu, to je prosto nezamislivo da ne iskoristite barem jednom dnevno. Danas u astronomiji i nauci uopšte za snimanje elektromagnetnog zračenja digitalne kamere, odnosno CCD kamere, su idealan detektor. Naučnici trenutno rade na poboljšanju njihovih karakteristika, jer tu ima mnogo prostora za povećanje efikasnosti i dinamičkog opsega. Ali ono što je, da ima prostora za razvoj i na čemu se najviše radi, jeste da se povećaju dimenzije tih kamera. U suštini sve te kamere su ove, naravno, komercijalne, ali čak i ove profesionalne su jako malih dimenzija, to je svega nekoliko centimetara. Međutim, ono što se danas radi, konkretno u ovom trenutku, jeste razvoj jedne najveće, da kažemo, digitalne kamere, koja ima površinu čak skoro pola kvadratnih metara, tačnije 0,30 kvadratnih metara. Znači, zamislite jednu ogromnu digitalnu kameru, koja treba da bude instalirana na trenutno najvećem astronomskom projektu koje se dešava na svetu, a to je projekat LSST, odnosno Large Synoptic Survey Telescope, koji se razvija na observatoriji Vera Rubin. LSST projekat je projekat teleskopa koji se pravi u Čileu i koji će snimati celo nebo koje se vidi sa tog mesta 2 puta nedeljno. Dakle, tokom perioda od 10 godina, jedan teleskop će celo nebo snimati 2 puta nedeljno. Šta je cilj svega toga? Jeste da se praktično, sa naravno neverovatnim karakteristikama, da se snimi jedan 10-godišnji film šta se dešava u bližem i daljem svemiru, budući da je teleskop od 8 metara prečnika ogledala, moći će da prikupi jako puno fotona. Zašto tako velika kamera? Pa zato što je neophodno da snimate velike delove neba u brzom, da kažemo, vremenskom intervalu, i samo vidno polje koje će teleskop moći da primi, da snimi, jeste veličine nekoliko prečnika meseca. Naučnici sa matematičkog fakulteta, sa katedre za astronomiju i sa astronomske observatorije su direktno uključeni u taj projekat i na jednom delu, da kažemo, razvoja naučnih zadataka kojima će se baviti taj projekat. Digitalne kamere značajno su olakšale naše živote i gotovo da nema domena koji je ostao netaknut. Od samih početaka digitalnog snimanja, istraživanje svemira bilo je pokretačka snaga. Danas se digitalni fotoaparati koriste na svemirskim letelicama, pa tako sada vidimo galaksije i planete udaljene svetlosnim godinama. Zahvaljujući digitalnoj fotografiji, medicina danas daje preciznije dijagnoze i svet posmatramo u realnom vremenu. I svega toga ne bi bilo da nema nauke i upornih entuzijasta koji svoje živote posvećuju novim znanjima i istraživanju.
Pozdravljamo vas u nadi da ćete se, prilikom nekog od narednih fotografisanja, setiti da slika koju pravite i čuvate ima bogatu istoriju za koju treba da budemo zahvalni najboljima među nama.